गांवचे बरोबर आसा काय सरकाराचे बरोबर गांवांत बरें जाल्यार हांवें सांगलें दोन भाशेन लोक आसा कडक आसा कडेन जाय ताका आमी सांगलें लोकांक आमी लोकांक धरना कारण लोकांक वांगडा आसा लोकांक जाय जाल्यार लोकांक वांगडा सांगता मरे घेतली म्हणटा तुमी आमी रेझोल्युशन घेवन धाडले आमी फोर्टनायट मिटिंगेक लागून फायल आमी रिजेक्ट केली तेच सांगलें तेजें चॅलेंज डीजीडीसीन चॅलेंज केली व्हिडिओन केली व्हिडिओसून मागीर डेप्युटी डायरेक्टरान गेली थंयसून आतां हो मॅटर आतां सब डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा पंचायत लोकांकडे हांव तुका तेच सांगता कितें आयज लोकांक दिसतालें कितें रिवोक करचें काय कित्याक पूण आयज हो जे आमी लायसन आमी दिवना न्हू व्हिडिओन दिला पूण लोकांक थोडें खबर नासलें म्हणून लोक आयज तांकां लोकांक खबर आसली की आयज फोर्टनायट मिटींग आसा त्या निमतान लोक आयज जमलो म्हणजे आमकां प्रश्न करपाक बरें तेंची उत्तर दिवपाक हे जे तूं आतां प्रेसाक सांगला ते सगळें सांगपाक इतले दीस ते प्रोटेस्ट चलता त्या प्रोटेस्टरा फुड्यान तुमी कित्याक पावला पळय फावलें ना म्हणल्यार तुका तेव्हा सांगता आयज त्याला 14 दीस जाले म्हणजे आयज जो प्रोटेस्ट बसलेले थंय आमचे पुजले लागले सांगता म्हटल्यार आमकां झाडांचेर लंपयले आमकां बोड करून हार घातले कितें ताका ते केले आमकां गायी सवपाक लागले ना हांव सांगता गायी सवना कितें आमचे आयज घरांनी पावले आमच्या नाका ते हांव सगळ्यांक ब्लेम करना थोडे आसा तेंच्यांनी तुका गायी सवली आमकां नाका ते उलयले तूं सांग म्हाका ह्या विशयाचेर आमी थंय कशें वचूंक शकता तूं म्हाका सांग जो मनीस आमकां कुठे थंय लासता आमकां झाडांचेर लोंबकयता आमकां आमचो बॅनर लोन करता हांव थंय वचून बसोन ताळयो मारपाचे थंय हांवें ते मागीर केला तेणी ते तुमी कितले दीस 13 दीस जाले 14वे दीस कितें मिटींग पळय तेच तुका सांगता मरे हय बाबा तूं गांवचे बरोबर आसा हय हांवें सांगला मरे आयज की लोकांक आमी गांवच्या भितर आसा व्हिडिओ हें आसा रायट आसा ते परमिशन दिवपाक अरे ते व्हिडिओ विचारपाचे तुमी परमिशन व्हिडिओन दिले पंचायत कितें आसता पंचायत इज गांवची सुप्रीम तेच सांगता तुका सुप्रीम म्हणून त्या प्रमाणे आमी गांवांक नाका म्हणून आमी चॅलेंज पडले की ते वयर व्हिडिओ गेले व्हिडिओसून डायरेक्ट पंचायतीन गेले पंचायत कोणा तुमी हय चॅलेंज केले आमी पंचायतीन चॅलेंज केले व्हिडिओन आमी कितें जालें मागीर ते तुका सांगता मग डायरेक्टर पंचायतीन इश्यू केले व्हिडिओन लायसन दिली ती चॅलेंज केली आमी चॅलेंज करून आमी डायरेक्ट इश्यू करपाक लागली तेच तुका सांगता मरे हांव तुम्ही हे लोकांक सांगूंक ना गावात आयज सांगले मरे हांवें तुमी पयलें आसतलें मरे आयज प्रेस जाले आयज फोर्टनायट मिटींग सगळ्या लोकांक आमी सांगले मरे कितें सांगपाक जाय तें सकाळी मॉर्निंग आमची मिटींग खंय तरी तुमचे आनी लोकांचे कम्युनिकेशन खंय तरी कमी पडलें अशें दिसता तुमकां ना पळय कशें आहा इतलो प्रोटेस्ट करपाक पावपा नाशिल्ले कशें आहा थोडे राजकारणी गजाली आसा थोडे जाणांचे तुका थोडे आतां हांव तुका सांगता की तूं जाणा आसतलो हांव सांगपाची गरज ना तुमकां थोडे राजकारणी आसा म्हणजे कशें युनिटी मॉल म्हणजे राजकारण ना ना हांव तुका म्हणटा की थोडे राजकारणी थोडे आपूण एक प्रयत्न करता आसता आमच्या विशयाचेर आनीक वाडोवपाक लागून थोडे तशें आसतले पूण सरपंच कशें आसा तुमी म्हणले की तुम्ही त्या लोकांकडे वचपाक शकले ना कारण थंय तुमचे पुतळे आसले पूण तुम्ही प्रेसा मुखार येवन तरी एक स्टेटमेंट दिवचो आसलो कारण इतले तेंप रावचे परत जर तुम्ही प्रेसा मुखार येवन तुम्ही जर स्टेटमेंट दिल्लो की अशें आसा जाल्यार इतले दीस कित्याक गेले काय म्हणून तुमकां जर कितें आशिल्लें तेन्नाच जर तुम्ही क्लियर करता आशिल्ले जाल्यार इतले दीस रावचे पडचे नासले तांकां पळय हांव तुका तेच सांगता मरे पळय डिसिजन सरपंच घेना बॉडी डिसिजन घेता कितें जाल्यार आनी कोड ऑफ कंडक्ट निमतान काय आमकां फोर्टनायट मिटींग घेवपाक बाय दिल्ली मरे युनिटी मॉलाचेर शंकरान बाय दिल्ली म्हणटा न्हू तो तुका सांगता मरे आमी आयज लगून आमी रावले कितें की आयज आमी फोर्टनायट मिटींग घेतली आनी आमी सगळे कितें आहा तें क्लियर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो आमकां करस्पॉन्डन्स दिल्लो तेजेर डिस्कशन आयज जालें आनी आयज लोकांनी जे आमचे गांवकार भाव आसा तेंच्यांनी आयज बरोवन घातलेले की आमी आयज फोर्टनायटी बसतले म्हणून तेंकां आमी बसपाक लायले आनी 40 जाण बसलेले कशे आनी भायले लोक आसलो त्या निमित्तान जे आमी फोर्टनायटी डिसिजन घेतले पण तांकां सांगलें की सांगपाक जाय तें विशयाचेर जालें मागीर परतून आमी भायर हांवें काबार जावन आमी भायर दिली मरे फाल्यां मिटिंगेक आसतले जेन्ना ते प्रोटेस्ट करपी लोक आनी इवन ऑपोजिशन एमएलएन सुद्दां सीएमान म्हणलें या म्हणून तेन्ना तुमी आसतले आयज तेच तुका सांगता मरे आयज आमी जो विशय आलो तो आमी डिस्कशन करपाक गेले घरा कडेन तर फाल्यां म्हणजे आपयता जाल्यार आमदार आसतलो आमचो जिल्लो आसतलो जर आमकां आपयता जाल्यार हांव लोकांक आपयलें सीएमान लोकां कडेन डिस्कशन करून लोकांक एक्सप्लेन करून कितें विशय आसा कळून लोकांक जर कडेन नको तांकां एक्सप्लेन करपाक तुवें पर्पज येता म्हटल्यार आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून आनी लोकांच्या आनीक शंकराचे आयज कितें जालें तें पयलें सो तुमी शंकरा वांगडा ना अशें म्हणटा शंकरा वांगडा हांवें की म्हाजो स्टँड आमी सांगला आमी शंकराक लागून सांगला शंकरान आपलो व्यू तिने मांडला ती सांगपा तिने सांगलेलें आसा हांव ताका तेजे विशय सो हो तुजो इंडिव्हिज्युअल मत पळय हांवें तुका सांगलें की आमी सांगल्यार हांवें ताका मागीर ताका बसून डिस्कशन केल्लें आनी आमी पयलींच रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की एकलो सांगना आमकां डॉक्युमेंटेशन आहा केन्ना आमी धाडलेल्या केन्ना रिजेक्ट केलेल्या केन्ना खंय गेलेले डॉक्युमेंटेशन हांवें प्रेसाक लागून दिलेलें आहा मरे आयज आनी सगळ्या प्रेसांक सांगला मरे